सो भाई यही तुमको डिस्टर्ब करथला ना तेंगे तेंगे करके नहीं के आसची इंडिया भाई धरी नहीं आज चलो वीडियो एंड जाए देखो तेंगे 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 नमस्कार नमस्कार जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय ओडिशा जय ओडिशा आपण मैंने बहुत मना करला सत्य कि आज आम जाऊँ टेंगे टेंगे को देखा करते फाइनाली बहुत दिन जो आपको एक्सपेक्टेशन देती इच्छा माने कौन कौन कही बहुत सारा वीडियो आपण मानक एक्साइटमेंट करके रखी कि मुझे टेंगे टेंगे कति जी फाइनाली भौणी मत तो देखा मिछ कौची आम भाउज हंस रिसेंट गर्लफ्रेंड सामने मु हंस हंस सामने कैमेरा धरछि ये समस्त आम जाऊँ बट केते टंका ताऊ पे करूछि सेटा मु वीडियो लास्ट रे कहबी आ कोन कोन एक्सपीरियंस करछे आ ताहे तो केते कथा ही परछे केते नाही देखिया आ देखा भी हेई परछे कि नाही बहुत ही कम चांसेस अछि बट बहुत कष्ट रे आमे 3-4 दिन मिसिक नंबर खुजी काढला परे से माने $500 डिमांड करथिले तापर ताकू बार्गेनिंग करी करी के $300 पतिक आसछु देन पुणी आम जानी हटी पहुंचला पर कौन हम एठिकार आज गोटे जिन एक्सपोज करेंगे एठिकार जो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी जो किड ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने एक्चुअली छोट छुआ को रखती बट बहुत सारा लोक पैसा दिखती बट से मारिकी खाती से मानकर तो बहुत सारा प्रोब्लेम है जोड़ा कि वीडियो शेयर करी जो कि टेंगे टेंगे भाया बहुत सारा छोट छुआर फ्यूचर एक्चुअली जो मैंने भाइराल जाऊँच बहुत सारा टैलेंट थाए भितर बट से प्रॉपरली से गुड़ा को जो प्रॉपर जी मेहनत फल दि जाए तो से आम जाऊँ ना तो देखा करूँ आउ कथा भी हूँ आपण मान सहित भी सेयार करी है ओडिया गीत भी डांस करवा निहाती से तो आटलिस्ट मुझे ओडिया कथा कहि तो चलो आज वीडियो को आरंभ करवा तो नमस्कार भाई भाई मैंने आउ नुआ वीडियो आप समस्त स्वागत करुँच मो लव आस्था वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा बहुत इंपोर्टेंट जब चैनल जाए सब्सक्राइब कर दिंतु चलो वीडियो को जीवा Are you excited for Tenge Tenge? Tenge Yeah, we are Tenge, so tenge. excited. we are So going excited. finally Finally, after many, Struggling. yeah, I mean, after many struggling. Yes. Yes. ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହାନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛି ମୁଁ କହିଲି ଶଳା ତାକୁ ଖୋଜିକି କାଟ ଶୀଘ୍ର ନହେଲେ ତ ବେଳା ଖରାପ ସେ ଡେଲି ଆସି କହିବ ହଉନି କଣ କରିବା ସେ ଶଳା ପଇସା ପାଇଁ ସେ ମନ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ବଡ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା ତ ଦେଖିଆ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ସିଟ୍ ଭିତରେ ଗଳିକି କଣ କରୁଛି Yes, yes. So let's go. Let's go. Let's Let's go. go. Tenge. एक्चुअली एना एटीएम रु पैसा विड्रॉ करा हला लोकल करेंसी कहीं ना मो पाखरे डॉलर नाही से माने डॉलर डिमांड करथिले बट एटा उगांडियन सिलिंग अछि पूरा मिलियन रे तो एटा 50,000 टंकिया समथिंग 5,000 टंकिया अछि इंडियन रो टंकाटे उगांडियन पैसा 64 समथिंग हबो ना 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 46 उगांडियन सिलिंग हबो तो चलो एना पहुंचवा है हमको जो लोकेशन दिया है हेटी पहुंचलु बट फोन स्विच ऑफ तांको ऑर्गेनाइजेशन जो दी जनकर फोन जाके स्विच ऑफ आउ जने फोन उठौनी आउ आम ये पहुंची जन को पचरा पचरी कर से ऑर्गेनाइजेशन ना रे विल फाउंडर समथिंग ना अच्छी तो देखु कौन करुच लगी पचारिया भाई आ एरियाटा देख एमती किसी अच्छी से मैंने टाइम देते आठ पूरा रेड रेड एरिया ये लोकेशन ये देखा हाउ इज योर एक्सपीरियंस तो इसको भाई लेके जा रहे हैं अभी हमारे साथ ये हमको गाइड करेगा चलो व्हाट इज योर नेम सविज आवर गूगल मैप भाई ये गोटे लोक को नहीं आसला हमको रास्ता देखेब से रास्ता देखेब कौन निजे देख से रास्ता भूलिक केमती घूरी बुलचे देखो देखो सी घूरी बुलचे लोकटा भाई से निजे रास्ता जानी सी हमको रास्ता देखेते आसी व्हाई यू ब्रिंग हिम I thought he knows the place, but for sure he doesn't know. Goes to Gende? One Okari. I'm tired. तो ये होचंती जे कि ऑर्गेनाइजेशन चलाउचंती कोई पचरे केते छुआ अछंती और केते छुआ एटी डांस सिखुचंती और केमती स्टार्टिंग करथिले तापर हमें तंगे तंगे होती की सो व्हाट इज योर नेम My name is called my name's
Wembley Mall, Wemblemo. also known as Chene Moses. Okay. So, So Moses, I'm the founder of this foundation. yes. Yeah. Okay. So how many children here in this foundation? They are 56. 56. Yeah. So where you find these children? And these children, for me, I inspire them. For me, I'm a professional dancer and teacher. Okay. So through what I did, I inspired a lot of kids here in Uganda through my dance style. Okay. So all the kids, they came to me, they want to dance with me. They want also to change their lives through dance the way I did. Okay. So many of them come from different communities and regions. They come from, some of them come from streets. Some of them come from very deep in the villages, in poor homes. Some are orphans. They are being brought up by their grandmothers. They come to me. Some of them are being brought up by their friends. Okay. Other तो ये किसी ड्रम रखिंट आप देखिपे यहाँ को बजेकी से नाचती सबुठ यंगेस्ट जोटा छोट छुआ ये ये अच्छी मैंने यहाँ बजेकी नाचुंट आराउंड ये देखिपे रोसई घर अच्छी जोटि रोसई फुसई चलती आराउंड एपटे किसी घर अच्छी जोटि एक्चुअली यही घरे रोचे आईटी स्टे करुँच बहुत सारा 50+ छुआ ये रोचे एमती घर अच्छी तो ये घर भितर बेड फेड अच्छी से रोच जमती मु सार सहित ये कथा होती एठी एक्चुअली या आगुरी भी आपड़ जो गुआ घी गीतर डांस जो मैंने देखी एत व्यू तो जाइनी मु ओडिया गीतर डांस कराई आगुरी से माने भी युगांडार छुआ थे से पाखक मुझे जाइली गटोका किट या समथिंग ना था से भी बहुत टैलेंटेड युगांडा छुआ मानकर स्पेशली एक्सप्रेशन डांस स्टेप बहुत यूनिक थाए से बहुत ही यूनिक नाच नाचती से बहुत फनी देखा जाती फेस बॉडी बहुत स्ट्रक्चर अलग थाए तो सेमती ही ये जो सार अच्छा सेमती जमती अलग जगह आम देखते से ही अलग जो स्ट्रीट छुआ है बहुत गरीब छुआ मानक आनिक रखती आउ डांस शिखाती आउ जो स्टेज प्रोग्राम हुए ये सब हुए से किसी पैसा आनती जो थी कि सर्वाइव कर जमी मुझे आसिले आज पैसा देती से पैसा से 3 भाग हम से पैसा गोटे ऑर्गेनाइजेशन को जीव छुआर स्कूल फीस जीव आउ से जो सार सी किसी रखिए तो एमती अच्छी छुआ पेरेन्ट्स पाखक जीव अदर छुआ जो अच्छा से खाया पीवाई भी पैसा दिया जीव तादरू ये जो पैसा मैटरटा लास्ट रे मु कथा हेबी बहुत ये अलग सीन अच्छी तो एटू गला पर ये कहीटा ठीक हेनी तो सेमती अच्छी छुआ मानक आनिक रखती ये बहुत सारा ग्रुप अच्छी बहुत सारा ग्रुप अच्छा बहुत टैलेंटेड जमती डांस कर बहुत अलग प्रकार नाच नाचती तो यहाँ मोर थर्ड ग्रुप को देखा कर सेकेंड जोटा आम गुआ घी नाची थर्ड हूँ टेंगे टेंगे फास्ट वन मु बहुत वर्ष तले 2022 गोटे ग्रुप को देखा करी तो युगांडार 3टा डांस ग्रुप को देखा कर जो मैंने भल बहुत 50-60 छुआ को रखती ऑर्गेनाइजेशन जो घर थी अलग छुआ जो मैंने रोचे सेठू आम टेंगे टेंगे को घर कत खुशी पाईगली पाईगली ये अच्छी टेंगे टेंगे ये बुलूची हाउ आर यू फाइन यस Tenge, 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 tenge. So finally guys, tenge tenge इटे आसी. Finally आमर जो स्वप्न थिला प्रथम इंडियन जे की आसी tenge tenge को देखा करिया पाई. I am the first Indian who is meet you. I am. What? So इटी tenge tenge अच्छी आसे तो बहुत कथा वार्ता हवा. तो वीडियो एंड जाए देखंतु. आउ बहुत ही एक्साइटेड मु अच्छी तो बहुत सारा क्वेश्चन पचारियार अच्छी. First of all, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. I'm good. Okay. So finally, tenge tenge kati तो हमें आसिक पहुँचिलु ताकु पचारिया. So what is your real name, brother? My real name is Saj Soji. Saj Soji. Yes. Which class you doing study? Me? Yes. P3. P3. Yes. Primary 3. Primary 3. Yes. And how many brother sister you have? What? How many brother?
Do you have sisters and brothers? Yes, it's 7. 7? 7 years. You are the big and How old are you? Me, 11. 11? तो 11 यार जो वर्ष या ना ता सुनले तापर तार बयस होची 11 और से P3 रे पढुची Primary 3. प्राइमरी 3 आ तांको घरे 7 जण भाई भौणी अछंती you have father and mother? Yes. Yes, okay. So what do you like to eat? Me, Yes, chicken. chicken and fish? Yes. Chicken and fish, Chicken and fish and rice. rice. So what do you think about the India? You know where is India? You don't know? I'm coming from India. It's good. I invite you India. Can you come? I can. There in Indian people, lot of people love you, watching your videos and give love and very popular there you are in India. I want to visit India. You want to visit India? So what do you say about Indian people? People are watching you, love you. So Thank you so much. thank you. Only thank you. Thank you so much for supporting. Say thank you, thank you. Say thank you, thank you. Thank you, thank you, Yeah. thank you, Thank you, thank you, thank you, thank I want to you. ask a question. What's the meaning of Tenge? Yes. No, I don't know, but It just came like that. that's song for young babies. Young babies. Okay. So how can you start? Which time you start like tenge tenge? Which year? Last year? Not last year, like 2 months ago. 2 months ago. That's January or Yes. तो ये 2 मास आगु टेंगे टेंगे करवा स्टार्ट करथिला. So you love dance? Yes, I love to dance. You love dance. Yes. So what is your future plan? My future plan. when you grow I up? don't have it right now, but I'm gonna get. You're gonna get. Yes, I'm That's gonna have very it good. right now. So you have any question? I don't have question. The question was only the food. You have already asked it, which what type of food he likes, and also if he has brother and or sister. He said that you have a brother of 7 Yes, this years. is my sister. Oh, Oh, there okay, also. okay, 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 okay. तो normally आमे इना कथा होतलु तो एक्चुअल रे सीए केते वायरल अछि से केते पॉपुलर अछि से टोटली ही जानिनी से इंडिया विषय रे भी जानिनी आ मु ता कहली इंडिया लोक तो एते भल पाउछन तू जीवु से कहला हम वन डे मु जीवी आ मु ताकू कहली कोन कहबो इंडिया लोक विषय थैंक यू कहला ता घर लोक तो जानले आपण जति जण अछंती आ किसी क्वेश्चन पचारे ପାଇଁ ट्राई करूची देखिया कोन कथा होचा डांस भी करबा हमें ता से तेंगे तेंगे करबा रील्स भी बनैबा आ सही है. So you can say please subscribe this channel, Please subscribe this channel. please like this channel Please like this channel and follow this channel. and namaskar. Namaskar. जय जगन्नाथ, Jai Jagannath. जय ओडिशा. Jai Orissa. एमाने जेते अछि जो छुआ देखुचंती एमाने सब टेंगे टेंगे रो सांगो एमाने टेंगे टेंगे वीडियो रे आपण बहुत टाइम रे देखिथिबे टेंगे टेंगे रो एमाने होचंती फ्रेंड तो ये टेंगे टेंगे एंको सहित ही रुए आ ये ता सहित डांस करंती एमाने समस्त सांगो अछंती टेंगे टेंगे भलिया ही एमाने ही गोटे गोटे यूनिक स्टेप रे समस्तंकर यूनिक स्टाइल रे नाच नाचंती आ एटी बहुत सारा छुआ अछंती. मु जाउची टेंगे टेंगे को छाडी कि मो चप्पल गली पहिला. बाय बाय Bye bye. बाय 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 बाय. सो फाइनाली टेंगे टेंगे पाखर फेरिक आसली. सॉरी मु ताको ओडिया गीत या कोनोसी गीत रे डांस करै पाइलेनी. मु गोटे आम ओडिसा रो ही गीत जोटा टेंगे टेंगे गीत हमर सांताल गीतटार गोटे रील्स बनैतली कारण एते टाइम मिलिलानी नहले मते 10 मूवी रो गीत रे डांस करियार थिला तो बहुत सारा बट से गोटे स्टेप करता टेंगे टेंगे तो बट से टाइम ही देलेनी मते सेटा होची प्रॉब्लम ताकर जे लीडर थिले तो सेति पई आउ डांस करि पाइलेनी कि आमे ओडिया गीत रे किछि डांस देखै पाइलेनी तो सॉरी बट आम देखा गले जय जगन्नाथ कुआ करले सेटा ही बड़ कथा. खास छाड़ीनी बट मेडिसिन कंटिन्यू चलछि. तो कौन कहूली एक्चुअली मुझे केते पैसा देजी टेंगे टेंगे को एक्चुअली मोर पैसार किसी दबार एक्जेक्शन नाला जो फास्ट या आगु भी बहुत सारा पिला आम देखा करूँ हंसर मोर युगांडा भितर अल्सो मु बहुत सारा ट्राइबल कम्युनिटी को देखा करते दिन भितर मु गोटे जिनस एक्सपीरियंस कर आफ्रिका भितर या अदर प्लेसेस रे जोटी बहुत ही हाई डिमांड थाए टूरिस्ट मानकर सेठी कौन हुए ना जोटी जोटी मु टूरिस्ट गाइड नहीं कि जाइए जोटी मु पैसा देइछि मु जदि पे करथिबि $100 या $200 बट जिते ट्राइबल लोक
से पैसा पहुँचे ସେଇଟା $10 $5 $3 ହେଇଯାଏ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସେମାନେ 200-300 ଟଙ୍କା ଏଠିକାର ଲୋକାଲ କରେନ୍ସି 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଥିରେ ମୋ କତରୁ ନେଇ ନିଅନ୍ତି ବହୁତ ପଇସା ଏମିତି ଇଥିଓପିଆରେ ବହୁତ ଥର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେ ତା ସହିତ କଥା ହୁଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଯେତିକି ହେଲ୍ପ କରିବାର ଥାଏ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଦିଏ ଆଉ ହଂସର ମୋର ଯେତେ ସାରା ଜାଗା ଯାଇଛୁ ଆମେ କୋଉଠି ବି ଉଗାଣ୍ଡା ଭିତରେ ପଇସା ଦେଇନୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଆମେ କୋଉଠି ପଇସା ଦେଇଛୁ ବଟ୍ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁ ଖାଇବା ଦଉ ଲାଇକ୍ କି ବହୁତ ସାରା କଦଳୀ ଏଠିକା ବାନାନାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଚିନି ବୁରା ସାବୁନ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାବୁନର ପ୍ୟାକେଟ୍ ବହୁତ ସାରା ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଛୁ ତ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଖାଇବା ଦେଉ କାହିଁକିନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକାର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ୟା ଅଦର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ପଇସା ଦେବୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖିଦେବେ ଛୁଆମାନଙ୍କ କତିକି ସେ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିବନି ତ ସେମିତି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଆମେ ହାନ୍ସର ମୋର କଥା ହେଇକି ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଯାଇଛୁ ମାମା ଉଗାଣ୍ଡା ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଆମେ ଯାଇଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ଇଏ କରୁ ଖାଇବା ହିଁ ନେଇକି ଦେଉ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଲୁଣ ଚିନି ଫିନି ଡାଲି ଚାଉଳ ସବୁ ଆମେ ଗାଡ଼ିର ଏଇ ଯେଉଁ ତାର ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାର ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଡିକିରେ ନେଇକି ଯାଉ ଆଉ ଦେଇକି ଆସୁ ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ବଟ୍ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହେଲ୍ପ ବଟ୍ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ପଇସା ଦେଲୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି ସମଥିଙ୍ଗ 23,000 କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ଯିଏ ଯେଉଁ ଲିଡର ଥିଲା ଲମ୍ବା ଚୂଳ ଥିଲା ତାକୁ ଦେଇଛି ମୁଁ ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ ଏଇଠିକା ପଇସା ଆଉ 1000 ଦେଇଛି ଏକୁ କାହାକୁ ଟେଙ୍ଗେ ତା ହାତରେ ଦେଲି କି ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲା ପରେ ତା ହାତରେ ଚୁପ୍ କିଣି ମୁଁ ଦେଲି ତ ଟୋଟାଲି 1 ମିଲିୟନ୍ ହେଲା ଏଠିକା ପଇସା 1 ମିଲିୟନ୍ ମାନେ ପାଖାପାଖି 22-23 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଭଳିଆ ତ ସେତିକି ଦେଇଛି ଆଉ ଏତେ ପଇସା ଦେବାର ବହୁତ ସାରା ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମନା କରିଥିଲେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ତା କତିକି ଯିବାର ମିନିଂ ଏଇଟା କି ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ମୁଁ ଯିବି ଯଦି ନ ଯାଇଥାନ୍ତି ମୋ ଇମେଜ୍ ଉପରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଟାଉଟରଟା ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବୁଝିବେନି ନା ତୁ ପଇସା ତ ଦେଲୁ ନ ଦେଲୁ ବଟ୍ ତୁ ଗୋଟେ କହିଛୁ ତୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ଇଭେନ୍ ମୁଁ ଖୁସି କି ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା ଦେଲି ବଟ୍ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଯିଏକି ମୁଁ ଯାଇକି ଫାଷ୍ଟ ସାନ୍ତାଲ ଯିଏ ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ପଇସା ଦେଉ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ତାକୁ ମିଟ୍ କରିଛି ଆଉ ତା ସହିତ କୋଲାବରେସନ୍ କରିଛି ଆଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ପିଲା ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇଛି ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୀ ଅଲସୋ ଆଜି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଥିବ ହିନ୍ଦୀ ସାନ୍ତାଳ 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବନେଇଛି ହାଏ ତ 3ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ବନେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ତ ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଧର ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମିଲିୟନ୍ସରେ ଭ୍ୟୁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଏମିତି ସାରା ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଦିନରୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତା ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ କହୁଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ଆଉ ଭଲ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯାଅ ଆଉ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସପୋର୍ଟ ଥାଉ ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ତ ସେଇଟା ହିଁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓର କ'ଣଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ବି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଅ ବାଏ ବାଏ